করার কাজের দায়িত্ব থাকা উচিত। যারা রেসপন্সিবিলিটি বুঝে না, তার দায়িত্বভার কি হবে সেটাই বুঝবে না, তার হাতে স্কিম দিয়ে কি হবে, বলবে আরে এই স্কিম করে আমার কি, আমি কি পাব। কোনো ব্যক্তি যদি তপনবাবু জিজ্ঞেস করে যে ঠিক আছে এখানে যা স্কিম দেখলাম, মুখ্যমন্ত্রী মাতৃপুষ্টি উপহার, আমি কি পুষ্টি পাব যদি আমি আমার কথাই চিন্তা করি, আমার বলে এটা হবে না। আপনারা যারাই করছেন এটা অন্যদের জন্যই করবেন, আমার ভেবে আপনারা যদি করেন তাহলে এই স্কিমগুলো সাকসেস হবে। আমি যে এইটাকে কেন জঙ্গলে তৈরি করা হয়, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। আমার কাছে তো সেই উত্তর নেই। হয়তো যারা জঙ্গলকে ভালোবাসে তারা হাসপাতালকে জঙ্গলে দিতে, আরে হাসপাতাল হচ্ছে মানুষের জন্য, মানুষের কাছাকাছি হাসপাতাল যেন থাকে। যেমন আমাদের এখানে খোয়াই হাসপাতালটা যখন হয়, খোয়াই হাসপাতালের চারদিকে মানুষ ছিল, আমাদের অনেক শিক্ষকরাও সেখানে কার্যক্রম করত। তো আজকে খোয়াই শহরের লোক এত বেশি হয়ে গেছে, মহকুমা তারপর জেলা হাসপাতালকে পহরমুড়ার দিকে নিয়ে লাইতে ওই হাসপাতাল তুলসীগড় আরডি ব্লকের এটা পতিত থাকবে কেন? এবার আজকে আমি বললাম রজত, আমাদের একটা পরিকল্পনা করা উচিত। হয় গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার বেশি করে করা যাবে, সেখানে তৈরি করতে হবে, দোকান খুলতে হবে, তারপরেই সেখানে মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য। তো এই প্ল্যানিং, আমরা যাই প্ল্যানিং করি, সরকার বা অফিসার বা লিডার, মানুষকে মাথায় রেখে আমাদের প্ল্যানিং করা উচিত। এবং এই যে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আজকে, যে স্কিম সম্পর্কে আলোচনা, এটি কিন্তু মানুষকে মাথায় রেখেই কিন্তু মানুষ যেন উপকার লাভ করে, এইটাই আমাদের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি। এবং যারা রেসপন্সিবল, এটা যদিও এই আলোচনার শীর্ষকের সাথে কোনো মিল না থাকতে পারে, আমি আপনাদের বলবো রেসপন্সিবল মানুষের কাছেই সরকার পরিচালনার দায়িত্ব থাকা উচিত। रेस्पॉन्सिबल मनुष्य काछे। आज का वर्कशॉप है, इसका मेन उद्देश्य, जैसा कि अभी श्री तपन कुमार दास जी, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उन्होंने आपको सरल भाषा में बताया कि जितने भी हमारे पंचायत के फंक्शनरीज हैं और ब्लॉक लेवल के जितने हमारे चेहरे मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, और जिला लेवल पे, जिला परिषद लेवल पे जितने हमारे चेहरे गण हैं, उन सभी को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, आंगनबाड़ी किस तरीके से चलाया जाता है, आंगनबाड़ी चलाने में किन किन ऑफिसर्स का योगदान होता है, ये सब अगर हमारे नागरिकों को, जन प्रतिनिधियों को नहीं पता होगा तो डिपार्टमेंट को किस व्यक्ति को क्या सुविधाएं दी जाए, ये पता करना बहुत, उनको सुविधाएं पहुंचाना उनको बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को ये नहीं पता है कि डिपार्टमेंट क्या काम करता है, तो डिपार्टमेंट अगर काम करे या ना करे, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो उन पर सेट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे तपन जी ने बताया कुछ स्कीम्स के बारे में, जिसमें प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, आप काफ़ी लोग इसको जानते होंगे कि जितनी भी महिलाएं होती हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करने में, कुछ एएनसी चेकअप करने में हर महिला को 6,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि स्वस्थ तरीके से बच्चा पैदा हो। इसके अलावा आंगनबाड़ी की तरफ से उनको टेक होम राशन हॉट या ज़रूरत है हॉट फूड मील भी देते हैं, वैसे तो ज़्यादा टेक होम राशन ही को ले जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देते हैं, तो हर गर्भवती महिलाओं को ये आंगनबाड़ी की तरफ से दिया जाता है।